गत क्लास रे आमे आज जो मैंने अच्छे गत क्लास रे एमती किए अच्छे कि सॉरी आज क्लास रे एमती किए अच्छे कि जो गत क्लास अटेंड कर नथिले। ओके नरेश विश्वास बांग्लादेश आउ किए जणे आउ किए एमती अच्छे जे गत क्लास अटेंड करि पार नथिले। ओके ओ बाप रे 1 2 3 जण 3 4 ଜଣର ହାତ ଦୁଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। सर ମୁଁ अटेंड ओके कर नथिली। ओके ठीक अछि। I was not there, sir. Sanjeev Kumar. Okay, sure, no problem. ବହୁତ ହାତ ଉଠିଛି। Yeah, so सर टिके रिव्यू करले भलो हबो हम अटेंड कर नथिलु कोनसी कारणवशतः टिके रिव्यू कर देले भलो हबो सर। आगे निश्चय। सो मोर सब्जेक्ट मु टिके शेयर कर देबी स्क्रीन ता तापर हमें मु रिव्यू करबी हमें इन ए नटशेल संक्षिप्त भाବରେ मु बुझिବାକୁ चेष्टा करबी कांकी एटा गोटे वास्ट गोटे विराट सब्जेक्ट विषय आ ए विषय रे अनेक विषय गुडा को अछि जोटा के हमन को शिखिबा निहाती आवश्यक आउ आमे गभीर भाବରେ आमे हेई पारे शिखि परिबा नै ए गभीर आडकु गले बहुत तार विषय वस्तु बहुत गुड़ा अच्छी तो से आम जब रही ताले आम सब्जेक्ट कंप्लीट करि परिबा नै तो से मु जस्ट संक्षिप्त भाव में मुझे जस्ट कही चलि आपड़ टे ध्यान जदि कौन सी प्रकार प्रश्न आपण पाखे जब थाए ताले आपण लिखि रखु आम क्वेश्चन आंसर सेशन रे आपण माने पचारि पारिबे आ जदि भी आपण मानकु लागुच कि नहीं एटा प्रश्न पचारि निहाती आवश्यक तो सही समय मुहूर्त आपण माने पचारिबे अति अति अर्जेंट किंबा कौन सी एमती प्रकार स्टेटमेंट हो विषय हो जोड़ा आपन को बिल्कुल बुझा पड़ू ना तो आपण माने पचारि पारिबे। ओके मो स्क्रीन शेयर करबी। सो हमें सिस्टमैटिक थियोलॉजी जोड़ा हमें ओके व्यवस्थित धर्मशास्त्र जहाँ हम ओडिया रे कही था व्यवस्थित धर्मशास्त्र किंबा ईश्वरीय तत्व से विषय तो आम मैंने पढ़ी था ख्रिस्टियन जगत रे व्यवस्थित धर्मशास्त्र किंबा धर्मशास्त्र को किपरि भाव आम मैंने अध्ययन करबा उचित आउ से अनुसार आई थिंक मु ए पावर पॉइंट स्लाइड टा मु आपन को ग्रुप रे शेयर करथिली कोर्स ऑब्जेक्टिव कौन आम जो शिखिबार उद्देश्य कौन कौन अच्छी से विषय आम व्यवस्थित धर्मशास्त्र तत्व प्रकृतिर सारांश विषय आम आउे व्यवस्थित धर्मशास्त्र तत्व किंबा ईश्वरीय तत्व को आम तत्व को आम कहीं किपरि भाव आम पढ़ा अध्ययन करवा आउ से अनुसार आम व्यावहारिक धर्मशास्त्र तत्व निमंते एक मौलिक पद्धति किंबा कार्यकारी करने आम को विषय गुड़ाक आम ध्यान रखा उचित से विषय जब आम सिस्टमेटिक माने धारावाहिक भाव धारावाहिक भाव क्रम अनुसार आम धर्मशास्त्र ग्रंथ को कि धर्मशास्त्र कि ऐश्वर्य तत्व को आम क्रम अनुसार आम कौन कर अध्ययन कर से विषय सिस्टमेटिक थियोलॉजी भितर बहुत गुड़ा सब्जेक्ट अच्छी जपरी ईश्वर विषय अध्ययन करते धर्म ग्रंथ विषय अध्ययन करते ईश्वर विषय हु इज गॉड आउ ईश्वर किए ईश्वर केबेठारु अछंती ईश्वरंकर प्रमाण कौन ईश्वर विषय आम कौन शिक्षा लाभ कर ईश्वर किपरि कार्य करती ईश्वरंकर प्रमाण कौन आपण मैंने हेई पारे वायरल वीडियोस गुड़ाक जो मैंने वीडियोस गुड़ाक देखते क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स उपरे क्रिश्चियन विषय वस्तु उपरे अपोलोजेटिक्स अपोलोजेटिक जोटा कि आमर विश्वासर आमे विश्वास को आमे कौन कहबा ताकू अपोलोजेटिक को डिफेंड करवा विश्वास को संरक्षण करवा से विषय वस्तु पर जिते आम अनेक महान महान शास्त्री मानकर किंबा पंडित मानकर विद्वान मानकर जिते आम प्रचार शुणी था किंबा तर्क वितर्क विषय वस्तु शुणी था से विषय से समय आम क्रिश्चियन अपोलोजेटिक गोटे सब्जेक्ट अच्छी जोटा कि आम अध्ययन करता से विषय तो धर्म ग्रंथ किपरि आम धर्म ग्रंथर समस्त पुस्तक गुड़िक आम प्रमाण कर सत अटे
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବା ପରିଚାଳିତ ଅଟେ କି ନୁହେଁ କିପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଲୋଜି ଇଂରାଜୀରେ କହୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଲୋଜି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବିତର୍କ ରହିଛି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର। ତ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ତା ପରିତ୍ରାଣ, ମାନବତା, ପାପ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର କୋଉ ବିଷୟରେ ଏକ୍ଲେସିଓଲୋଜି କହନ୍ତି, ଏସ୍କେଟୋଲୋଜି। ଏକ୍ଲେସିଓଲୋଜି କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ, ଏସ୍କେଟୋଲୋଜି କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, ବିଷୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଅନେକ ଥିଓରି, ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଅନେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ଅନେକ ଥିଓରି ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକରେ କେତେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ତାପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ କଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ, ତାପରେ କଣ ହେବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ଗୁଡାକ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଟା ତାର ବିପରୀତ, ତାର ଅନେକ ଥିଓରିସ୍। ତ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କଣ କହିବା ଆମେ, ଲୁଚିକି ରହିଅଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଗୁଡେ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରକାଶନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମେ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 11 ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କଣ ଏହା ସମୟ କି ଯେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇବେ? ତ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆମକୁ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଡକୁ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ସମୟର ସୀମା କିମ୍ବା ସମୟ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଆଗମନ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେ ପଦକୁ ଟିକେ ପଢିବେ। ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟସ ଚାପ୍ଟର 1 ଆଉ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 5 ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। सर केते कहले आ टिके कहंतु। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 5 ରୁ 7। कारण जोहन जलरे बाप्तिस्म देले सत, किंतु तुम्हें माने अल्प दिन मध्यरे पवित्र आत्मा रे बाप्तिजित हेबो। अतएव सेमाने एकत्र होई ताहांकु पचारिबाकु लागिले, हे प्रभु, आपण कोन एई समय एकस्तरे पुनर्बार राज्यभार समर्पण करूअछंती? से सेमानकु कहिले जे समस्त काल की समय पिता स्वकर्तृ अधीन रे रखिअछंती, ताहा तुम मानकर जानिबा विषय नुहे। तो आमे जदि देखियाकू ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? पुनर्बार राज्यभार समर्पण करूअछंती कि? ओके, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର, ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା? से समस्त काल की समय पिता स्वकर्तृत्व अधीन रे रखिअछंती, ताहा तुम मानकर जानिबा विषय नुहे। ओके, मते आपण माने कहंतु ए विषय। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦ ପର୍ବ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିମ୍ବା ତାର ତର୍କ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମେଘମାଳରେ ପ୍ରକାଶନ ହେବା କିମ୍ବା ଜଗତର ଶେଷ କିମ୍ବା ଜଗତର ଶେଷର ସମୟର ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ଗୁଡାକ କରିଥାଉ, ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ଅନେକ ବଡ ବଡ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଅନେକ କେତେ
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏସ୍କାଟୋଲୋଜିକାଲ ଥିଓରିଜ ଗୁଡ଼ାକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମେ କେତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିକି କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିଥାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ ଯୋଉଟାକି ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ହେଇନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ସେ ଅଲରେଡି ସେ ଥରେ କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ହେବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କାଳ କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନ କି ଦଣ୍ଡ ହଁ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ତ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ କି ନା? ଜାଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିଛୁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ କିମ୍ବା ଜାଣିନଥିଲେ? ଜାଣିଥିଲେ। ଜାଣିଥିଲେ। ଓକେ, କେତେ ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ କୁ ଯଦି ଅନ୍ କରିବେ, ଭିଡିଓ କୁ ଯଦି ଅନ୍ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜେନା ସାର୍ ଅଫ୍ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାକି ମାନେ ଅନ୍ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ରଖିବାଟା ମତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଏତେ ଯାହା ନହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବି ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଏଟଲିଷ୍ଟ आंसर क्वेश्चन न कले भी देखी तो परिवा कम से कम। So I request others to please switch on the video. Okay. ओके ए विषय बाकी माने समस्ते आपण माने निजर मतामत दियंतु, आपण माने कोन बुझंती पुत्र ख्रीष्ट सॉरी ख्रीष्ट जीसु को समयर कालर कि शेष समय कौन घटवा को जाऊँगी आ कौन घटब आ कौन थिबो आ कौन हेबो ए विषय ख्रीष्ट जीसु जानी थिले कि जान नथिले? ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଗୁଡିଏ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛନ୍ତି। ओके आउ थोड़े टिके कहिबे काई कहले मोर मते सुभा गला नहीं। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାତ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ এই ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ओके बाकी माने मध्य आपण माने कहि पारे अन्य माने टिके तांको उत्तर प्रति आपण यदि किछि आपनकर भिन्न मतामत थाए ताले आपण माने रखी पारे। शीघ्र मो पाखरे एते समय नहीं। सिस्टमैटिक धारा धर्म ग्रंथ तत्व विषय रे पढ़िबा, सिस्टमैटिक थियोलॉजी विषय रे पढ़िबा, एटा ही आमनकर सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहले अनेक प्रकार विद्वान माने पंडित निजर मतामत को रखिकी से माने प्रमाण करयाकू सिद्ध करयाकू चेष्टा करियछन्ती जे ताहा वाक्य रे जहा किबा पद रे जहा लेखा जाय अछि ताहा संपूर्ण भाबरे सेटा सठिक ना भूल
ना अन्य भिन्न तार अर्थ अछि ना आउ अन्य कौनसी तार किछि उत्तर अछि तो से अनुसार पंडित माने विद्वान माने तांकर मतामत दियंती तो मु विश्वास करछि आपण माने मध्य भिन्न भिन्न मतामत रखुतिबा किंबा एक प्रकार मतामत रखुतिबा शास्त्रीय माने किंबा पंडित माने मध्य अछंती तो आपण माने मध्य मतामत देई पारिबे जीशु ख्रीष्ट गोटे सेठी जो समस्त काल कि समय पिता आपण क्षमता अधीन रखी अछंती ताहा तुम्भ मानको जानिबा विषय नुहे प्रथम विषय तो पिता ए विषय को जानी थिले पिता को ज्ञान रे ए समस्त विषय रही अछि आउ ख्रीष्ट जीशु कहू अछंती जे ताहा तुम्भ मानको जानिबा विषय नुहे तमे जानिबा को चेष्टा कले मध्य तुमे माने जानि परिबो किंबा किंबा तार अल्प ज्ञान आपण मानकू आपण बुझी परिबे किंतु संपूर्ण भावर नुहे 8 लिखा अछि आपण से वाक्य पढ़ला बेलू पुत्र विषय आपण माने कहिले टिके पढ़िबे कि से पदटा आउ थरे को पद सर जो पदरे जीशु ख्रीष्ट स्टेटमेंट 36 पद आंसर दोछंती हां से सेमानंकु किंतु कहले 36 पद किंतु सही दिन ओ दंड विषय केही जानती नहीं स्वर्गर दूत माने किंबा पुत्र सुधा जानती नहीं केवल मात्र पिता जानते ओके आपण को पद पर पढ़िलेटा 36 पद पढ़िली 24 पद 24 रो 36 पद ओके आउ प्रेरित पुस्तक तार 1 रो 7 पद से सेमानंकु हाँ कहले जे समस्त काल कि समय पिता स्वकर्तृत्वर अधीन रे रखी अछंती ताहा तुम्भ मानकर जानिबा विषय नुहे ओके तो ए दीटा जगह रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे उत्तर दौरान तो आपण मनकर मतामत कौन जीशु ख्रीष्ट ए विषय जानिथिले किंबा जान नथिले मो मतरे आमे माने गोटे संपूर्ण गोटे कंक्लूजन को आमे पहुंची परिबा नाही आमे एहा भी कहि परिबा नाही कि से जानि नथिले किंबा जानिथिले से जानिथिले काहे कहले से संपूर्ण ईश्वर से जणेबाकू इच्छा करू नथिले कारण मनुष मानक प्रति ताहा प्रकाश करिबा ताहा वर्तमान ताहार आवश्यक नाही काहे यदि आमे यदि कहिबा से जानि नाहंती ताले से कोनस विषय को जानि नाहंती केते गोटी विषय गुडा को अछि जहा ईश्वर ताकू लुचाई रखिचंती he has hidden some of the some of the things आउ ताहाकू प्रकाश करि नाहंती संपूर्ण प्रकाश हेबो केबे जेतले जीशु ख्रीष्टकर द्वितीय आगमन हम हला तो भविष्यतर सिद्धांत गुडा करे केते गुडा प्रमुख धारणा गुडा को अछि तो आमे से विषय रे आमे देखिबा परे किंतु ए सब विषय गुडा को जेतले आमे अध्ययन करू आउ तापर आमे आमे देखिबा मुख्य विषय गुडा को बाइबल केते आउ केते केते तांकर विद्वान मानकर सब्जेक्ट्स विषय वस्तु ऊपर आमे रेफर करबो मु कहिथिली बाय वाइने ग्रुडेन आउ ए पुस्तक गुडा को यदि आपण माने पाई पाइबे ताहले आपण अध्ययन करिवे तो परिचय आमे पढिथिलु निर्दिष्ट धर्मशास्त्र प्रमुख ईश्वरीय सिद्धांत गुड़िकर प्रमुख धार्मिक दृष्टिकोण को पृथक करवा तापर निर्दिष्ट धर्मशास्त्र तत्व किंबा ईश्वर तत्वर स्थिति को समर्थन करबा पई व्यवहृत प्रमाणर मूल्यांकन करवा हाँ तापरे अनेक तर्कशास्त्र किंबा अनेक मतामत रखुतिबा भिन्न भिन्न मंडली समूहर सिद्धांत उपरे अनेक मंडली गुड़ाक प्रतिष्ठित होइछि जेपरि रोमन कैथोलिक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स एपिस्कोपल रिफॉर्म्ड आर्मेनियन फंडामेंटलिस्ट इवांजेलिकल कैरिस्मेटिक एमर्जेंट पेंटिकोस्टल जोड़ा आमे कहि थाउ तो एमाने अनेक मतामत रखुतबा अनेक डॉक्ट्रिन गुड़ाक किंबा धार्मिक सिद्धांत गुड़ाक फॉलो करुतबा किंबा पालन करुतबा मंडली समूह अछंती तो ए मंडली गुड़ाक रे पालन करुतबा सिद्धांत गुड़िक हेई पारे अनेक समय रे ताहा मेल खाइ न पारे ताहार कारण
अनेक गुड़ा अच्छी ताहा आमे आसंत दिन मानकरे पढ़िबा वर्तमान आमे जस्ट गोटे रिव्यू आमे करूछु धर्मशास्त्र तत्व किंबा ईश्वर तत्व कौन ताको आमे भिन्न भिन्न दी प्रकार थियोलॉजी थियोस एवं लोगोस थियोस कहले आमे ईश्वर लोगोस कहले शब्द तो ग्रीक शब्द रु आसी थियोस लोगोस ताको में से थियोलॉजी ईश्वर तत्व जितला आमे देखिबा एहा एक ईश्वर सहित मनुष्य धार्मिक अनुभूति विषय नुहे थियोलॉजी इज नॉट अबाउट मैन्स रिलीजियस एक्सपीरियंस विथ गॉड ता बेले हेले कोन ओटेरा मनुष्यर मतरे ईश्वर किपरि हेबा उचित एही विषय मध्य नुहे सो व्हाट इज थियोलॉजी ताले ईश्वर तत्व ईश्वरीय तत्व कोन अटे ईश्वर स्वयं मनुष्य को प्रकाश करिवार अध्ययन ईश्वर किपरि भावरे मनुष्य को प्रकाश कले इट्स ए रेवलेशन ईश्वरंकर प्रकाशन मानव जाति को संपूर्ण सृष्टि रे ईश्वर किपरि भावरे प्रकाशन कले निजको प्रकाशित कले से विषय आमे अध्ययन करिथाउ तो दी प्रकार आमे वर्तमान जो आमे आज क्लास अध्ययन जोटा आमे आज जो क्लास रो आमे जो अध्ययन करबा को जाउ अछु ताहला जनरल रेवलेशन स्पेसिफिक रेवलेशन दी प्रकार प्रकाशन अछि ईश्वर दी प्रकार रे निजको आपना को कोन कले प्रकाशित कले गोटे हैला जनरल रेवलेशन साधारण प्रकाशन आ गोटे हैला स्पेशल रेवलेशन तो जनरल रेवलेशन साधारण प्रकाशन कहले कोन ईश्वर मनुष्य को किंबा सृष्टि माध्यम रे किंबा अनेक प्राकृतिक कार्य गुड़ाक किंबा सृष्ट विषय वस्तु द्वारा से कोन करछन्ती प्रकाशित करि अछन्ती आमे रोमियो मंडली को लेखा यदि प्रेरित पावलंक पत्र तार प्रथम अध्याय रे तो आमे 26 पर्वरु 26 पदरु आमे जले 26 पद ना 18 पद जले आमे आगु को पढिबा अध्ययन करिबा से स्थान रे प्रेरित पावल कहि अछन्ती पढिबो टिके रोमियो मंडली को लेखा यदि प्रेरित पावलंक पत्र प्रथम अध्याय विशेष भाव यदि आमे करिबा 24 पदरु पढियंतु एणु ईश्वर सेमानक हृदय रे को अभिलाष अनुसारे सेमानकु असुचितारे समर्पण कले जेपरि सेमानक शरीर परस्पर द्वारा कलुषित हुए कारण सेमाने ईश्वरक सत्य परिवर्ते मिथ्या ग्रहण कले और स्रष्टांक परिवर्ते सृष्ट वस्तुर पूजा और सेवा कले से जुगे जुगे धन्य ता पूर्व हमें पढिबा 19 पदर टी पढिबा 19 पद 20 एणु पद ईश्वरक संबंध रे जहा ज्ञातव्य ताहा सेमानक अंतर रे प्रकाशित होई अछि ईश्वर तो सेमानक निकट रे ताहा प्रकाश करि अछंती जगतर सृष्टि कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य होई सृष्ट रूपे प्रतीयमान होई अछि जेपरि सेमानकर उत्तर देबार बाट न थाए ओके तो एहा को ए रेफरेंस होची गोटे साधारण किंबा गोटे जनरल रेवलेशन समग्र मानव जाति को किंबा सृष्टि को ईश्वरंकर प्रकाशन किपरि भाबरे सृष्टि रे कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह कोन होईछि अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य होई सृष्ट रूपे प्रतीयमान होउछि जेपरि सेमानक उत्तर देबार बाट न थाए तो अनेक सृष्टि विषय वस्तु अनेक सृष्टि गुड़िक जदि आमे देखिबा कोनोसी मनुष्य हेले कोन करबो से बुझी परबो जानि परबो जे सृष्टि ऊपर सृष्टिकर्तांको हाथ अछि से सृष्टिकर्ता किए जाको आमे ईश्वर में कहिथाउ से अदृश्य ईश्वरर गुण समूह द्वारा जने बोधगम्य होइथाय एबे जने विश्वास एबे नास्तिक व्यक्ति जदि से अनेक समय कहिथाय कि ईश्वर नाहांती तो अनेक विषय गुड़िक द्वारा जतला तर्क वितर्क होइथाय तो अनेक प्रश्न उत्तर कला परे से गोटे शेष आड़ को पहुंचीथाय एवं कहिथाय सृष्टि द्वारा आमे जानिबा को पारिथाउ किंबा आपण जतला विश्वास करंती ईश्वर को वाक्य ऊपर आपण जतला अध्ययन करंती विश्वास करंती आपण माने मध्य कोनोसी मनुष्य हेले मध्य ता कोन करबो स्वीकार करथाय जे सृष्टि अछि आ सृष्टिकर्ता मध्य अछंती ताहा होची साधारण भाव रे ईश्वर स्वयं आपना को से प्रकाशित करि अछंती ताहला साधारण जनरल रेवलेशन साधारण प्रकाशन बा सृष्टि द्वारा ईश्वर आपना को प्रकाशित करि अछंती तेबे व्हाट इज स्पेसिफिक रेवलेशन ने विशेष प्रकाशन कहले ईश्वर आपना को अद्वितीय पुत्र आपण अद्वितीय पुत्र
किंबा एकमात्र पुत्र द्वारा से प्रकाशित करियछन्ति आमे जेतेबेले ईश्वरकर वाक्य अध्ययन करिथाउ से ईश्वर आपणा पुत्र किंबा जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा से कोन करछि ईश्वरकर गुण समूह प्रकाशित करियछन्ति तो ए विषय गुडाकर जदि आज आमे देखिबा अध्ययन करिबा जेतेबेले आमे धर्मशास्त्र संबंधी तत्व गुड़िक अध्ययन करिथाउ धारावाहिक भाव में ए भितर अनेक समस्या गुड़ाक रही थाए कौन कौन समस्या परिमित बन अपरिमित तापरे पवित्रता बनाम पाप तापरे वास्तवता बनाम वर्णना आम जो देखा जे मानचित्र गोटे उदाहरण दे मु बुझेवा को चेष्टा करी जे आमे गोटे सृष्टि को आमे सॉरी आमे गोटे रियल महासागर जो देखी था आ ताहार गोटे मानचित्र जो देखी था से मानचित्र कौन करता है आमको दर्शाई थाए कौन जे ए मानचित्र द्वारा आमे विषय वस्तु किंबा ईश्वर वाक्य को आहुरी उत्तम एवं स्पष्ट भाव में आमे जानिबा को पारथाउ तो ए विषय रे मु आपण मानकु बुझेई दिले तापरे आमे थियोलॉजी किंबा धर्म ग्रंथ संबंधी ईश्वरीय तत्व विषय आमे अनेक विषय आमे पढ़िथिलु प्राकृतिक ईश्वरीय तत्व व्याख्यात्मक ईश्वरीय तत्व व्यवहारिक ईश्वरीय तत्व बाइबल संबंधी ईश्वरीय तत्व व्यवस्थित ईश्वरीय तत्व ऐतिहासिक ईश्वरीय तत्व तो जेतला आमे याकु पढ़िबा आ बाइबल सठिक किंबा त्रुटि शून्य आपण माने किपरि भाव में प्रमाण करि परिबे जे बाइबल सठिक अटे संपूर्ण भाव सठिक अटे कि नुहे आमे विश्वास करिथाउ आमे बाइबल ईश्वर का आत्मा द्वारा परिचालित एवं संपूर्ण सत्य संपूर्ण सठिक बोले आमे विश्वास करि ताकू ग्रहण करिताउ किंतु जेतला आमे विशेष भाव में स्पेसिफिकली डीपली जेतला आमे अध्ययन करिबा सेतला आमे देखिबा को केते जगह रे कोन अछि क्लासेस गुड़ाक किंबा गोटे पद आउ पद सहित केवल मेल खाए ना तो जिते तार आम ऐतिहासिक तत्व को जो छानबीन करवा जो आम गवेषणा करवा से जानवा पारि था तार कारण कौन अटे तार कारण अनेक गुड़ा अच्छी जोटा आज आम आपण मानू देखा चाहे ओके सो ए विषय में बेसी जावाक चाहे ना आपण मैंने पढ़ी पारे अध्ययन करें जहाँ मु देखौजी ओके सो एटा पार्ट 1 रो आज एंड थिला रिव्यू थिला ओके सो आज रो सब्जेक्ट हला सिस्टमैटिक थियोलॉजी आमे थियरी विषय में अध्ययन करथिला वर्तमान आज टिके व्यावहारिक धर्मशास्त्र तत्व विषय में पढ़िबा सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहले तार गोटे भाग थाए डूइंग थियोलॉजी ग्रीक रे जदी कहबा आपण नोट करी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गुडा को आपण माने नोट करी परबे डॉगमास आउ प्राग्मास ओके डॉगमास कहले डॉक्ट्रिन सिद्धांत गुड़िक आधारित आमे धर्मशास्त्र को अध्ययन करथाउ सिद्धांत गुड़ाक आधारित आउ प्राग्मास कहले प्रैक्टिकल माने व्यावहारिक भाव में आमे कोन कर धर्मशास्त्र को आमे अध्ययन करथाउ ओके सो डूइंग थियोलॉजी आउ डॉक्ट्रिनल थियोलॉजी ओके सिद्धांत आधारित धर्मशास्त्र तत्व एवं व्यावहारिक धर्मशास्त्र तत्व ओके ओके धर्मशास्त्र तत्व को व्यवहारिक करिवार प्रक्रिया कौन किपरि भाव में आमे धर्मशास्त्र रो विषय वस्तु को व्यवहार रे आनी परिवा किपरि आमे ताको बुझी परिवा किपरि सिस्टमैटिक थियोलॉजी आमनकु सहाय्य करिवो जे धर्मशास्त्र को आहुरी उत्तम भाव में बुझी परिवा पई ओके सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेवलेशन प्रकाशन रो गुणमान प्रकाशन जदि आमे देखिबा ईश्वर किभଳି भाव में इतिहास रे किंबा आमनकर पूर्व पिता मानकु किंबा आमनकर
ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜକୁ କିମ୍ବା ମାନବ ଜାତିକୁ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଅଛନ୍ତି। ସୋ ରେଭେଲେସନ ଇଜ ରୁଟେଡ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ପ୍ରକାଶନ କେବଳ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଲା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଅଛି, ସେଇ ଆଧାର ଉପରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଡ ଗୋଟେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶେଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକାଶନର ଗୋଟେ ମୂଳ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକୁ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢିବା, ଈଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ମୂଷାଙ୍କୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ, ଇସାକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୂଷାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୂହରେ କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା, ଇତିହାସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ କରେ, ଗୋଟେ 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 ଚଷମା ଭଳି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ପ୍ରକାଶନର ମୂଳ ଇତିହାସରେ ବୋଧମୂଳ ଅଛି। ଓକେ, ଇତିହାସର ପ୍ରକାଶନ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଭାବରେ ଘଟିଅଛି। ସୋ ରେଭେଲେସନ ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ once or happened at one time, but it has happened several times। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶନକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ପ୍ରକାଶନ ଆଂଶିକ ଅଟେ, ପ୍ରକାଶନ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ତ ଈଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ, ଯଦି ସିଏ ଦେଖିବ, ଯଦି ମୂଷା ଦେଖିବ, ତ ସେ କଣ ହବ, ସେ ଆଉ ଜୀବିତ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦେଖିବା, ତ ତାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ କିମ୍ବା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତି କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ କିମ୍ବା ଜାଣିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର କିଭଳି ପ୍ରେମଶୀଳ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଥାଉ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ରେଭେଲେସନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୁଁ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍, ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଣେ ଯାହା ଏଇଠି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ପଢିବେ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ସବୁ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର। ଓକେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଓକେ, କିଏ ହେଲେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ମଣିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମଣିଷ ପାଳନ କରିବା ଛଡ଼ା ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିଥାଏ। ପାଳନ କମ୍ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ହେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ବଚସା କରି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପାଳନ କରିବା କ୍ଷମତା କମ୍ ଥାଏ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ଭାବରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ। ଓକେ, the secret thing belongs to the Lord our God. Okay, ତାପରେ revelation is related to God's acts of creation and redemption. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯଦି ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଓକେ, ସୋ ପ୍ରକାଶନ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପୂର୍ବ ପିତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ହଁ ନା ନାଇଁ? କିଛି ଭୁଲ କହିଲେ କି? କିଛି ଭୁଲ କହିଲେ? ନାଇଁ ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ? ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ମାଧ୍ୟମରେ, 10 ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ, ପୁରୋହିତ ବଂଶକୁ ଆପଣା ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଲିଖିତ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଭାଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିଏସନ, जो सृष्टि द्वारा ईश्वर आपनको प्रकाश करियछन्ति। द्वितीय, ईश्वर परित्राण संबंधी कार्य द्वारा आपनको प्रकाश करियछन्ति। जेतोला आमे आदि पुस्तकरु पढिबा, आदि पुस्तकरु आमे पेंटाटुक आमे पंचग्रंथ जेतोला अध्ययन करिबा, आदि पुस्तक जेतोला आरंभ होय सृष्टि विषय रे, सृष्टि परे जेतोला ईश्वर निजकु अनेक समय कार्य गुडाक द्वारा प्रकाशन कले, आमे सृष्टि द्वारा ईश्वरंकर कार्य को आमे जानिथाउ। ओके, तापरे ईश्वर सृष्टि कला परे, मनुष्य को सृष्टि कला परे, मनुष्य जेतेबेले आदम एवं हवांक समय परवर्ती ठारू से तापरे जेतेबेले आमे देखिबा मनुष्य जीवन रे परित्राण संबंधी कार्य को प्रकाशित करिया पय ईश्वर कोन करछन्ती, अनेक समय रे से अनेक ईश्वर दास मान द्वारा कथा होती, नोह सहित कथा हेले, ईश्वर कार्य प्रकाश करने ईश्वर विश्वस्त कि ईश्वर गोटे संपूर्ण स्पेसिफिक गोटे दल को सी कौन करी सृष्टि करी सी सहित गोटे उत्तम संपर्क रखी तापर से वंश को मनोनीत करी से वंश को मनोनीत करने द्वारा से व्यक्ति को मनोनीत कर से वंश को आशीर्वाद करने द्वारा से वंश द्वारा समग्र जगत से कौन कले परित्राण संबंधी कार्य को संपूर्ण भाव प्रकाशन करने से कौन कले अब्राहम को मनोनीत कले। तो परित्राण कार्य जीशुख्रीष्ट केवल आरंभ होई नहीं, परित्राण कार्य ऑलरेडी से कोठु आरंभ है। ईश्वर जो मनुष्य जाति पाप रे प्रवेश कला ता परवर्ती समय ठारू ईश्वर परित्राण संबंधी कार्य आरंभ हो सारी। बेले बेले आम कही था ईश्वर परित्राण कार्य कि परित्राण प्रकाशन केतबेले हैला, ख्रीष्ट जीशु जो जगत को आसिले से ईश्वर जो आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले से समय ख्रीष्टंकर कार्य प्रकाशित हला। ख्रीष्टंकर कार्य संपूर्ण हैला से समय रे ख्रीष्टंकर से कार्य संपूर्ण हेबा पाई आरंभ केतोले हैला जेतोले मनुष्य पाप रे प्रवेश कला, पाप जेतोले मनुष्य जीवन रे आसिला ता परवर्ती समय ठारे ईश्वरंकर कार्य परित्राण संबंधी कार्य आरंभ हो सारी।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଦମ ହବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା। ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରେରିତ କଲେ? କାହିଁକି ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସିଷ୍ଟର ଆପଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି କେବଳ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ମାନେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବାରୁ। ଓକେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ତାପରେ କଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କଲେ? ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଉତ୍ତର, ଜରୁରୀ ନାହିଁ କି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ। କିଛି ନାହିଁ, ଯେପରି ପଦ ଯେପରି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମିନିଂ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଦ ଫର୍ମ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥାଉ, ଅନୁବାଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ଫର୍ମ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ସହିତ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, ୟେସ୍। ଓକେ, କାହିଁକି? Why did God chase, or why did God send Adam and Eve from the Garden of Eden? ଯେପରି ସେମାନେ ସେଇ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଆଉ ଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ଯଦି ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯେମିତି ଆଉ ଖାଇ ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମତେ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ମହିମା କେଉଁ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଜଣେ ପାପ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ପାପ ଆସିଲା, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବା ଆଉ କୃଷାର୍ପିତ ହବା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଓକେ, ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର କେତେ ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତା, ଆମେ ସହନଶୀଳତାର ସହିତ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତା, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ସହି ପାରିନଥାନ୍ତା, ହଁ ନା? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସହନଶୀଳତାର ସହିତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅନେକ ହଜାର ବର୍ଷ ସେ କଣ କଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ପ୍ରେରଣ କରି ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳିଦାନ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସମୟ ପରେ ପାପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନବ ଜାତି କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପଡ଼ିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜେନେରାଲ ରେଭେଲେସନ ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ସୁସମାଚାର ମାନଙ୍କରେ, ଏବଂ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ,
किंतु परित्राणकर्ता किंबा स्पेसिफिक रेवलेशन विशेष प्रकाशन रे प्रकाशन जहाँ निर्दिष्ट एवं अलौकिक घटना एवं कार्यकलाप माध्यम अटे। ओके, जनरल रेवलेशन स्पेसिफिक साधारण प्रकाशन आमे रोमियो 1:20 रे आमे अध्ययन कलु। आउ साधारण प्रकाशन जदि आमे पढ़िबा गीत सहित तार 19:1-3 किए पढ़िबे। ओके, मु अनुरोध करबी सुकांत कुमार भाई अछंती से अध्ययन करिवे। ओके, सुकांत कुमार नहांती की अच्छे आज्ञा मु बाहर करछि गीत संगीत ओके 19। ओके ना एटी मु पावर पॉइंट स्लाइड रे शेयर करछि, आपण ता मध्ये पढि हाँ, पारे। आकाश मंडल परमेश्वर को गौरव वर्णना करे, शून्य मंडल ताहांक हस्तकृत कर्म प्रकाश करे, दिवस दिवस प्रति वाक्य उच्चारण करे और रात्रि रात्रि प्रति ज्ञान प्रकाश करे। कौन सी वाक्य की भाषा न थाए सेमानक रब सुना जाई न पारे। ओके गुड। एबी तार एक पर्व एक पदरु द्वितीय पदर प्रथम भाग पर्यंत ईश्वर अतीतरे विभिन्न स्थान रे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मानक द्वारा आम मानक पितृपुरुष मानक कथा कही एही शेष काल रे ताहांक पुत्रंक द्वारा आम मानक कथा कही अछंते। ओके, ताहला विशेष प्रकाशन से कहा सहित को व्यक्ति मान सहित कथा हेले भाववादी मान द्वारा कथा हेले भिन्न भिन्न स्थान आम पितृपुरुष मान द्वारा कथा हेले एवं शेष काल रे से पुत्रंक द्वारा अपना पुत्रंक द्वारा से आम मानक कथा कही अछंती। ओके, आउ किए पढ़िबे अध्ययन करिवे द्वितीय तिमोथी 3 पर्व तार 16 एवं 17 पद। समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित श्लोक साउंड करते समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित लिखित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंती उपकारी जेपरी ईश्वरंकर लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंती सुसज्जित हुए। ओके, तो आमे मु जतले पावर पॉइंट मु स्लाइड शेयर करबी आपण मानकू आपण माने ए पद पर्व गुडा को आपण माने ध्यान देबे हला। लिखित वाक्य द्वारा ईश्वर आपनकू प्रकाशन कले जीवंत वाक्य लिखित वाक्य कोन कोन पवित्र आत्मा द्वारा से लिखित भाव रे आमानकू प्रकाशित करियछंती जहा जीवंत अटे। तापरे मानवीय प्रतिनिधि ईश्वरंकर प्रकाशन रे को मानकर को साधन गुडा कर किबा mediums, what are the mediums that God has revealed himself to all the humanity। तो लिखित वाक्य एवं मानवीय प्रतिनिधि हो जीवंत वाक्य आमानकू प्रकाशित हेबा विषय हो समस्त विषय पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हो मानवीय किंबा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट किंबा मानवर कौन करिबा सहयोग किंबा इन्वॉल्वमेंट कहले से एजेंट गोटे प्रकार कहले प्रतिनिधि हला से दी स्थान रे अछि। जेतले ईश्वर दूत मान को जेतले दूत मान आम सहित जेतले किंबा मनीष सहित जेतले कथा हो अछंती तले सेतले मनीषर सेठी कोन अछि अवदान रही अछि हला। आ जेतले ईश्वर जेतले तांकर वाक्य को जेतले आमान को देले सेतले मनीषर इन्वॉल्वमेंट रही थाए। ओके, आमे त्रुटि शून्य एवं पाप शून्य आमे जेतले देखि ताऊ आपण देखिले कि नहीं प्रेरणार भूल सिद्धांत विषय जो आम अध्ययन करवा केते थियोरी गुड़ाक अच्छी सिद्धांत गुड़ाक अच्छी जहाँ ऑर्थोडॉक्सी एवं न्यू ऑर्थोडॉक्सी बोली आम कही था। ओके, ऑर्थोडॉक्सी आ न्यू ऑर्थोडॉक्सी दी प्रकार सिद्धांत गुड़ाक अटे। ऑर्थोडॉक्सी कहले बाइबल ईश्वर वाक्य अटे आ न्यू ऑर्थोडॉक्सी कहले बाइबल ईश्वर वाक्य को साक्ष्य दिए। ए दीटा डिफरेंट दी प्रकार सिद्धांत ए दी प्रकार सिद्धांत भितर को सिद्धांतटा राइट किंबा सठिक अटे कि कहिबे किंबा दीटा सिद्धांत भूल अटे किंबा दीटा सिद्धांत ठीक अटे। सर आमे विश्वास करू बाइबल ईश्वर को वाक्य अटे बोली।
ओके बाइबल ईश्वर वाक्य अटे आपण यहाँ कहले सर उभय ठीक अच्छी बाइबल ईश्वर वाक्य को साक्ष्य दिए सर आम बाइबल पढ़ा द्वारा जापर ईश्वर कार्यकलाप ईश्वर कौन पे आसी कौन कले मो हिसाब से सर दुईटा को ठीक अच्छे दीटा जाक ठीक अच्छी ओके आउ किए बाइबल ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ସାର୍ बाइबल ईश्वर वाक्य अटे ओके बाइबल ईश्वर वाक्य को साक्ष्य दिए माने कौन ବାଇବେଲ बाइबल ଈଶ୍ୱରଙ୍କ अध्ययन द्वारा ବାକ୍ୟକୁ हमें ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ हमें बाइबल पढ़ा द्वारा बाइबल रो हाँ। अर्थ बुझिबा द्वारा हमें जानू ईश्वर कौन सब करथिले हमनक पई बाइबल ही हमें जानि परछु ना ना सेटा तो ठीक अच्छी किंतु बाइबल ईश्वर वाक्य को साक्ष्य दिए तार अर्थ कौन आपण जहाँ कहले ता उत्तर ठीक अटे किंतु बाइबल ईश्वर वाक्य को साक्ष्य दिए माने बाइबल ही हमन को अध्ययन करबा द्वारा तो बाइबल भिन्न विषय ईश्वर वाक्य भिन्न है कि नहीं 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 सर ओके हे पर हमें बुझिबारे ताहा आपन को टिके डिफरेंट गोटे भिन्न लागि थाई पारे किंतु न्यू ऑर्थोडॉक्सी सिद्धांत कोन कहे बाइबल ए प्रकार पुस्तक तो ताहा अध्ययन करबा द्वारा आ ईश्वरकर वाक्य गोटे भिन्न प्रकार गोटे प्रकाशन अटे बाइबल को पढ़िबा द्वारा अध्ययन करबा द्वारा ईश्वरकर वाक्य कोन सठिक बोली से कहि थाए बुझि पारले किंतु ताहा भूल सिद्धांत अटे आमे जानिबा आमे अध्ययन करता कोन बाइबल रे जहा प्रकाशित होई अछि लिखित होई अछि ताहा ईश्वरको स्वयं ईश्वरको वाक्य अटे ताहा त्रुटि शून्य ताहा उत्कृष्ट सर्वोत्तम आ सठिक प्रकाशन आमनको देई थाए किंतु न्यू ऑर्थोडॉक्सी सिद्धांत कोन कहि थाए बाइबल डिफरेंट ईश्वरकर वाक्य ताहा ऑल डिफरेंट सो व्हेन ए पर्सन रीड्स द बाइबल तार अर्थ जेतले गोटे व्यक्ति बाइबल को अध्ययन करते तो ईश्वर जहाँ कही अछंती ताहा साक्ष्य देइथा बोली कि ताहा स्वयं ईश्वर को वाक्य नुहे किंतु ईश्वर को वाक्य विषय साक्ष्य दिए सो सेटा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी दैट्स अ डिफरेंट टीचिंग ताहा भूल सिद्धांत अटे ओके तो पद पर्व गुडाक अच्छी जोटा कि आमे ईश्वर को वाक्य रे अनेक विषय आमे शिक्षा करिबा आ मु असाइनमेंट आसंता दिन मु जदि हे पारे आसंता काली आपण मानकू गोटे असाइनमेंट मु देबा को चाहे स्पेसिफिक ए सब्जेक्ट ऊपर आमे मु आपण मानकू टिके बेस क्लियर गोटे गोटे बेस क्लियर करबा को चाहूतिली किंतु आमे आसंता दिन मानकरे जेतळ आमे पद पर्व सहित स्पेसिफिक विशेष भाव जेतळ जिबा सब्जेक्ट ऊपर सेतळ आमे यार गभीर विषय को आमे जानि परिबा जेतळ आमे बाइबल पढी थाउ गोटे छोट सारांश मु देबा को चाहे आपण मानकू आपण माने आजी बाइबल अध्ययन करंती बाइबल समस्त हाथ अच्छी इंग्राजी हो ओडिया हो हिंदी हो अनेक प्रकार भाषा रे बाइबल गुड़ाक अच्छी किंतु से बाइबल रे लिखित पद लिखित वाक्य ताहा सठिक अटे किमा नुहे आपण माने केमती प्रमाण करि पारिबे प्रथम ओके यह आपण मानकर गोटे असाइनमेंट मध्ये थिबो आपण माने किपरि प्रमाण करिवे कि लिखित वाक्य संपूर्ण भाव में सठिक किमा कोनसी प्रकार सेथिरे भ्रम नाही किमा त्रुटि नाही किपरि भाव में प्रमाण करिवे ओके सेटा गोटे प्रश्न रहइबो आपण मानकर असाइनमेंट ता आपण माने नोट रखिबे आउ से प्रश्न मु आपण मानको असाइनमेंट क्वेश्चंस रे मु ऐड करिकि मु ता आपण मानको ग्रुप रे पठेबी ओके आउ द्वितीय प्रथम करंथिय तार प्रथम पर्व सॉरी सप्तम पर्व सात पर्व
10 ରୁ 13 पर्यंत असाइनमेंट रहइबो आ गोटे सेथिरे को प्रकार त्रुटि गुडा को रही अछि ओके जोटा को आमे व्याख्या जेतला आमे व्याख्या करिथाउ किबा एक्सिजिसिस करिथाउ ताको इंग्रजी रे एक्सिजिसिस करंती किबा पदर किबा पर्वर आमे व्याख्या आडकू व्याख्या सब्जेक्ट को आमे जाइथाउ जेतला अध्ययन करथाउ से समय एक्सिजिसिस करथाउ गोटे एक्सिजिसिस कहले आमे पद को खंड विखंड करी तार ठीक अर्थ को जानिबा को चेष्टा करथाउ तो प्रथम करंतियो तारा 7 पर्व 10 रु 13 पद मध्य रे को प्रकार त्रुटि गुडा को रही अछि ताहा गोटे असाइनमेंट रहिबो आपण मानको पय बाइबल रे 600 टी पुस्तक गुडा अछि आज्ञा सॉरी आउथरे कहले आज्ञा केते कहले प्रथम करंतियो प्रथम करंती ना कोन कहले हां 7 पर्व 10 रु 13 ओके आ गोटे प्रश्न जो आपण मानको पय रहिबो आपण माने निजे खोज करिकी बाहर करिवे आपण जो अध्ययन करंती 600 टी पुस्तक किंबा पुरातन नियम रे 39 नूतन नियम रे 27 एई पुस्तक गुडा को छडा आउ अनेक अन्य केते गुडा पुस्तक अछि जोटा के हमें ड्यूटरो कैनन किंबा अपोक्रिफल बुक्स बाइबल बाहरे अनेक पुस्तक गुडा को अछि जोटा कि बाइबल रे ताको संयुक्त करा जाय नाही केते गुडा पुस्तक गुडा अछि काहे कि सेई पुस्तक गुडा को बाइबल रे संयुक्त किंबा ताको मिसा जाय नाही किंबा ऐड करा जाय नाही ओके तार ऐतिहासिक कारण गुडा को आपण माने टिपि रखि किंबा लेखि रखिबे ओके तीन गुडा प्रश्न कोन कोन कहबे फर्स्ट କହିବି କି आपण ସାର୍ ओके प्रथम प्रश्न मु कोन कहली बाइबल ର ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କିପରି ଜାଣିବା ओके सेकंड प्रश्न प्रथम करंथियो 7:10 ରୁ 13 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଅଛି ପଦ କିମ୍ବା ପର୍ବରେ ओके आउ थर्ड तृतीय ଲେଖିନି ସାର୍ ओके आउ की लिखि जदि लिखि तो कहबे স্যার দ্বিতীয়টা স্যার द्वितीय प्रश्न হ্যাঁ দ্বিতীয়টা স্যার দ্বিতীয় প্রশ্নটা मोर नेटवर्क प्रॉब्लम होची हमर 600 टी पुस्तक बाहर जोटा अछि जोटा हां सेही विषय रे आपण कहिले कहबा पई पुस्तक गुडा अछि जोटा प्रकाशन अपोक्रिफल बुक्स को पुस्तक गुडा अछि आज्ञा आज्ञा से पुस्तक गुडा को काहे कि बाइबल रे संयुक्त करा जाय नाही 600 टी पुस्तक गुडा को सहित तार ऐतिहासिक कारण गुडा को आपण लिखिबे ओके आपण माने हे पारे जेते पेज लिखिबा जदि चाहूचंती सेते पेज लिखिबे किंतु मैक्सिमम 2 पेज रे आपण ने ताकू लिखिबे ओके काहे कि अन्य पुस्तक गुडा को जेपरि अन्य पुस्तक गुडा कहले आमे देखियो पड़ताओ जिहुदा द्वारा सुसमाचार जिहुदा मध्य गोटे सुसमाचार लिखिदेले को जिहुदा इस्करियोती नुहे ओके तापरे आमे अपोक्रिफल बुक्स रे आमे थोमा को गोटे सुसमाचार आमे देखि आमे अध्ययन करियो अध्ययन जदि आपण माने चाहिबे आपण माने ऑनलाइन रे आपण माने पाई परिबे ई बुक्स रे जदि आपण जाइबे ई बाइबल लाइब्रेरी आपण माने पाई परिबे थोमा को द्वारा लिखित सुसमाचार ओके पितरंक द्वारा सुसमाचार पितरंकर सुसमाचार मध्य रही अछि तो एपरि अनेक शिष्य माने सुसमाचार को लिखि अछंती तो से पुस्तक गुडा को काहे कि इवन से माने ख्रीष्ट जीशुंकर शिष्य हेबा सत्य मध्य तांका पुस्तक गुडा को काहे कि बाइबल रे संयुक्त किंबा मिसा जाय नाही से ऐतिहासिक कारण को आपण माने लिखि रखिबे ओके सो तीनटा प्रश्न अछि आपण मानक पय जदि आपण पुस्तक मानक ना गुडा को जानिनु ना हमें किछिटा सुनिछु जेमती हमको वक्ता माने कहिसंती पाळक माने जेतले वाक्य जेमती कहिसंती किंतु से कोन कोन प्रकाशन पाई नाही हमें तो से विषय जानिनु सर ओके ठीक अछि किछो से नै आपण मु
କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି କହି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଇନି ଆଉ ସେଗୁଡାକ କରାଯାଇଥିଲେ ଓକେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଓକେ ପ୍ରକାଶନ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ବାଇବଲରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଗୁଡାକ ତ ନାଁ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କାରଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ସାର୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଏନୋକ୍ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି କି? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଜାନକାରୀ ପାଇଁ ପଚାରୁଛି। ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଓକେ ଏନୋକ୍ ୟେସ୍ ହଁ ବାଇବେଲ ରେ ମାନେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ, ତାକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ ଠିକ ଆପଣ କହିଲେ, ତାର କାରଣ କଣ ଆପଣ ସେଠି ଲେଖି ରଖିବେ। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Genuinely ଆପଣ ଲେଖି ରଖିବେ। ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ଏଇ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମାର୍କ ଆଉଟ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଜିକି ଯଦି ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯାହା ମୁଁ ଏଇଠି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ହଉ ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି କିମ୍ବା ଶିଖେଇବି ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କିମ୍ବା ସେ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ଓକେ, ତିନିଟା ବିଷୟର ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଆପଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିବେ। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ? ସେ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ବୋଲି ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଟିକେ କହିବେ। ଇଂଲିଶରେ କହିବି। ହଁ, ସେ ସି ଯୋଉ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି ନିଉ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସିର ଇଂଲିଶରେ କଣ ତାକୁ କହୁଛି? ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି ସେଟା ତାଙ୍କ ଥିଓରି। ଏଟା ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି ଥିଓରି। ସେମାନେ ବାଇବେଲକୁ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ତାହା ୱିଟନେସ୍, ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବାଇବେଲକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭାବରେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେଟା। ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା କଣ କହିଥାଏ? ବାଇବେଲଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ କଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ? ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। So that Bible gives a testimony of God's word, that God's word is true. It's not God's word. Okay, ତ Thank you, sir. ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଡିପଲି ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମୁଁ ଯଦି ଡିପଲି ଯିବି ତାହେଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହବ। କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ବେଶୀ କରି ଆମର କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ଥିବ। ତ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କଣ କଣ କହିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। এই ତିନି ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ସେସନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେନା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବି କି ଅଛନ୍ତି? ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଯୋଉ ତିନିଟା ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍, ନଲେଜ ବାହାରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା କହିବି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମାର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ୟା ପରେ ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି, ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଥମାସ ର ଲିଙ୍କ ଟିକେ ପଠେଇବେ କି ଗ୍ରୁପ ରେ, ନା ସେମିତି ମିଳିବନି? ଯେନାକି ମୁଁ ପଠେଇ ପାରିବି କି ବାଇବେଲ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର ଗୁଡାକ ପଠେଇ ପାରିବି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ପଠେଇବା। ଓକେ ଓକେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିବା ନା ଆମେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ओके आज्ञा, ओवर टू आज्ञा जेना आज्ञा। Right. Okay, thank you.
ଆଉ ସରି ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଗଲି ଆଉ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ଟିକେ ସମୟ ବି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଅଧିକା ସମୟ ଯିବ। ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମର ସୁନା ଦିଦିଙ୍କର କାରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା କି? ଖାଲି ସେ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ଚଷମା ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି। ହଁ ସାର୍। ରାଇଟ୍, ଓକେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦୋହରାଇ ଦେବୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ମେ 15 ତାରିଖ, ତାପରେ ହୋମିଲେଟିक्स ମେ 30 ତାରିଖ, ଆଉ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଆଉ ଡେଟ୍ ବି ସେଠି ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଏକା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଧାର ହବ, ଆଉ କାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସିରିୟସ ନେଇକି ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, କାହିଁକି ମାନେ ଏବେ ସାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟରେ କେବଳ 20 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ହବ ନା ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଦେବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସିରିୟସ ନେଇକି ଯାହା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ କାମ ଅଛି ସେଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସେଟା ହେଲା ଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମେ 15, ତାପରେ ସାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା ମେ 30 ତାରିଖ। ଏଇଟା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାର ବି ଡିଟେଲ ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡୁଥିବୁ। ଗ୍ରୁପ ରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥିବ, ଆଉ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ହବ। ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ଖରା ଛୁଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ବାହାଘର ମାନେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସରୋଜିନୀ ପାଣିର ବାହାଘର ଅଛି, ଆଉ ସୁରଭି ଗୁରୁ ବାହାଘର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ବି ବାହାଘର ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଭଲ ହବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେପରିକି ଖରା ସମୟରେ ଭଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେସନ କରିପାରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ରାଇଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ରାଇଟ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଶେଷ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିରୂପିତ କରି ରଖିଥିଲ। ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ଦେଇଅଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯେପରି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଦେବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖିପାରିନାହୁଁ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। ବିଶେଷ କରି ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ କର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରଜନକ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ସମୟରେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିର୍ମିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ତୁମର ସେ ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଯୋଜନା ମାନ ତୁମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ବୋଲି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନଟିକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଦିନ କର, ଆଉ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10, 11
ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଦିନଟି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେଟ କରିବାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେବାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ ନେବାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନିଅ। ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖିଲ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଶିକ୍ଷାରେ କଢ଼ାଇ ନେଲ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। Okay, thank you ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you, sir. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।